अथ चतुर्दशोऽध्यायः। स होवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिर्मित विविधदेहावलिभिर्वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्ववदसुगमे ध्वन्या पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवः श्मशानवद शिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगे हस्तत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामु हवा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एवते। तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चित् धर्मौपैकं बहुकृच्छ्राधिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्तं तु साम्पराय उदाहरन्ति। तद्धर्म्यं धनं दर्शनस्पर्शनश्रवणास्वादनावघ्राणसङ्कल्पव्यवसायगृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकसृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उर्णकवत् संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति। यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः। तत्र गतो दंशमशकसमापसदैर्मनुजैः शलभशकुन्ततस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमान बहिःप्राणः क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन्नध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति। तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान् विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुपः। क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं पुरुषविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित् सत्यग्निकामकातर इवोल्मुखपिशाचम्। अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्यनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्याम् इतस्ततः परिधावति। क्वचिच्च वात्यौपम्यया प्रमदयारोहमारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूत इवा साधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति। क्वचित् सकृदवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशितस्मृतिस्तयैव मरीचितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति। क्वचिदुलूकजिल्लीस्वनवदतिपरुषरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भर्त्सितेनातिव्यथितकर्णमूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्यद्रुमलता विशोदपानवदुभयार्थशून्यद्रविणान् जीवन्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति। एकदा सत्प्रसङ्गान् निकृतमतिर्व्युदकस्रोतः स्खलनवद् उभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति। यदा तु परबाधयान्ध आत्मनेनोपनमति तदा हि पितृपुत्रबर्हिष्मतः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति। क्वचिदासाद्य गृहं दाववत्प्रियार्थविधुरमसुखोदर्कं शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदमुपगच्छति। क्वचित् कालविषमितराजकुलरक्षसापहृतप्रियतमधनासुः प्रमृतक इव विगतजीवलक्षण आस्ते। कदाचिन्मनोरथोपगतपितृपितामहाद्य सत्सदिति स्वप्ननिवृत्तिलक्षणमनुभवति। क्वचिद् गृहाश्रमकर्मचोदनातिभरगिरिमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन् निवसीदति। क्वचिच्च दुस्सहेनकायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति। स एव पुनर्निद्राजगरगृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यत् किञ्चन वेद शव इवापविद्धः। कदाचिद् भग्नमानदंष्ट्रो दुर्जनदन्दशूकैरलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाण विज्ञानो अन्धकूपे अन्धवत् पतति। कर्हि स्मचित् काममधुलवान् विचिन्वन् यदा परदार परद्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये। अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति। मुक्तस्ततो यदि बन्धात् देवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः। क्वचिच्च शीतवाताद्यनेकाधिदैविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे अकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते।
क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमन्येभ्यो वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तशाठ्यात्। अध्वन्यमुष्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखदुःखरागद्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्येर्ष्यावमान क्षुत्पिपासादिव्याधि जन्मजरा मरणादयः। क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयस्तदाश्रयावसक्त सुतदुहितृकलत्र भाषितावलोक विचेष्टितापहृत हृदय आत्मानमजितात्मा पारेन्धे तमसि प्रहिणोति। कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्वादि द्विपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत आब्रह्म तृणस्तंभादीनां भूतानाम् अनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषमनादृत्य पाखण्डदेवताः कङ्कगृध्र बकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साङ्केत्येनाभिधत्ते। यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैस्तैरुरुवञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादिश्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे अशुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः। तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण विहरन् अतिकृपणबुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः। क्वचिद्द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः। एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात् तमसि गिरिकन्दरप्राये। क्वचिच्छीतवाताद्यनेकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे अकल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते। क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमुपयाति वित्तशाठ्येन। क्वचित् क्षीणधनः शय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावद् अप्रतिलब्धमनोरथोपगता दाने अवसितमतिस्ततस्ततो अवमानादिनी जनादभिलभते। एवं वित्तव्यतिशङ्गविवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति। एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्न विपन्नो यत्र यस्तमुहवावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन् मुह्यन् बिभ्यद् विवदन् क्रन्दन् संहृष्यन् गायन् नह्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यत आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिशन्ति। यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्यस्तदण्डामुनय उपशमशीला उपरतात्मनः समवगच्छन्ति। यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किन्तु परं मृधे शैरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयम् उपसंहृताः। कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपदः कथञ्चिन्नरकाद् विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवम् उपरिगतोऽपि तस्येदमुपगायन्ति। आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मनः नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। यो दुस्त्यजान् दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशः जहौ युवैव मलवदुत्तमश्लोकलालसः। यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम्। नैच्छन्द्रुपस्तदुचितं महतां मधुद्विट् सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः। यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। य इदं भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनम् आयुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुशृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न काञ्चन परत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं नाम 14ोऽध्यायः।